समारम्भाम् व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरणानन्दाभ्याम् नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम् स्वस्ति स्वस्ति श्रीदेवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकी वेदवेदान्तवेद्ये ब्राह्मणपरे हे दिव्यमङ्गलविग्रहे अखिललोकाश्चर्यसौन्दर्यकरलीलाविलासविभ्रमाविर्भावे हे दिव्यमङ्गलविग्रहे कैलासवासाश्रितजनसंरक्षणकृतनिमित्तवैभवाद्यजावतार श्रीमहाविभूते श्रीललिते श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्तिस्वरूपिणी श्री राजश्यामला मातङ्गी परादेवता स्वरूपा बाला त्रिपुरसुन्दरी देव्यै नमो नमः। तव वसन्तनवरात्रदीक्षा महोत्सवाङ्गत्वेन प्रथमदिवस पूजा अर्चना हवना सेवा अनन्तरे चतुर्वेदप्रिये चतुर्वेदसेवा अवधारया तेषां प्रथमतः प्राङ्गारे ऋग्वेदप्रिये ऋग्वेदसेवामवधारया। ॐ अग्निमीळे पुरोहितयज्ञस्य देववृत्तिकम् होदारम्भभामम्। ॐ रात्रिं यक्षदागति पूरुद्रा देव्या प्रामर्यानिमतो देव्यो उन्मताः ज्योतिषामधते तमाः निरुस्मसारमस्कृतोषसं देव्यायति अपेदो हासते तमाः सा नो अद्ययस्या भगवतितेजा मन्नविक्ष्महि वृक्षेण वासतं वजाः निग्रामासो विक्षत निपद्मन्तो निपक्षिणाः निष्केन निश्चिदभिनाः यावया वृत्या अमृतयीयवयस्ते नमोऽन्ये अथा नस्तुतरा भवा उपामापेऽपि शतमः पृष्ठं व्यक्तमस्थिता उषारणे वायातया उपादेनाय वाचारमुर्वीश्वतो हि दग्धिमः तात्रिस्तोमं न जिज्ञुषे स्वस्ति। सरस्वती इंद्राणी मह्वेन्द्राणी इंद्राणी मह्वोदरे वेन्द्राणी इंद्राणी मह्वोदरे अह्वोदरे वेह्वोदरे वरुणानी वारुणानी मोदरे वेह्वोदरे वरुणानी ओदरे वरुणानी वारुणानी मोदर ओदरे
स्वस्तजे स्वस्तजे वरुणानीं ऊतज ऊतजे वरुणानीं स्वस्तजे वरुणानीं स्वस्तजे स्वस्तजे वरुणानीं वारुणानीं स्वस्तजे 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 ओम ऋग्वेदश्रवणानन्तरमदक्षिणद्वारे यजुर्वेदप्रिये यजुर्वेदसेवा अवधारका ओम सत्योदीक्षयन्ति सत्यस्वम् क्रीणाति दशतेजः भवति शतम् ब्रह्मणाः पिबन्ति सप्तदशस्तोत्रम् सप्तदशति सप्तदशम् स्तोत्रम् भवति भवति प्राकाशौ प्राकाशावद्धर्यवे अद्धर्यवे ददाति ददाति स्रजम् स्रजमुद्गात्रे उद्गात्रे रुक्मम् उद्गात्र इत्युक्तो गात्रे रुक्मम् होत्रे होत्रेश्वम् अश्वम् प्रस्तोत्रप्रतिहर्तृभ्याम् प्रस्तोत्रप्रतिहर्तृभ्याम् द्वादशा प्रस्तोत्रप्रतिहर्तृभ्यामिति प्रस्तोत्रप्रतिहर्तृभ्याम् अष्टौ हि ब्रह्मणे